ଚମ୍ପାବତୀ ଚମ୍ପାବତୀ ଜାଣେ ପରା ତମେ ଥିଲେ ପରା କିଛି ଅସୁବିଧା ହବନି ସବୁ କଥା ବୁଝିବାକୁ ତ ତମେ ତମେ ଘରୁ ଗୋଡ କାଢିଲେ ନା ଚମ୍ପାବତୀ ମତେ ଚତୁର୍ଦିଗ ଯେମିତି ଅନ୍ଧାର ଦିଶେ ଆଉ ତମେ ନଥିଲେ ନା ମତେ ବି ଅନ୍ଧାର ଦିଶେ ଦିଶେଟି ମୁଁ ଜାଣେ ପରା ତମର ମୋର ଜାତକ ନା ଏକ ରାଜ ଜଟକ ବଢିଛି ଏକା ପ୍ରାଣ ଏକା ମନ ସବୁ ଯେମିତି ଏକା ତ ଏଇଠି ଚମ୍ପାବତୀ ମୋ ବାପା ମାନେ ତମ ଶ୍ୱଶୁର ମୋ ଗୁଣ ଚିହ୍ନା ଗୁଳିଆ ଘରକୁ ବାଛି ବାଛି ଏମିତି ଗୋଟେ ବୋହୂ ଆଣିଛନ୍ତି ଯେ ସତେ ଯେମିତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁରାଣୀ ଦିଏ ତ ତମେ ଯାହା କୁହ ନା ଖାଲି ଏଇଠି ନୁହଁ ଚମ୍ପାବତୀ ରାଜ ଦରବାରରେ ପଣ୍ଡିତ ମହଲରେ ବାଟଘାଟ ନଈ ତୁଠ ଗାଁ ଗଣ୍ଡା ଚାରିଆଡେ ତମ ପ୍ରଶଂସା ମୁଁ କରେ ନା ଚମ୍ପାବତୀ ତମେ କଣ ମୋର ଏମିତି ସେମିତି ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇଛ କି ରାଜ ଜଟକ ସ୍ତ୍ରୀ ନା ସତରେ ତମେ ମତେ ଏତେ ଭଲ ପାଅ ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ତମେ ତାହେଲେ ତମ ପତିର ଅନ୍ତର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚିହ୍ନି ପାରିନଥିଲ ଏ ବୋଉ ମୋର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଏ ବୋଉ ତୁ ବାହାକୁ କହୁନୁ ମୁଁ ବାହା ସାଙ୍ଗରେ ଯିବି ବୋଲି ଏଇଠି ଶୁଣୁଛ ମକୁ କଣ କହୁଛି ତମେ ଶୁଣ ତମ ଗେଲ ବସର କୁଳ ନନ୍ଦନର ଦରଟି ତୁଣ୍ଡ ତମେ ଶୁଣ କୋଉ ଜନ୍ମରେ ମୁଁ କିକର୍ମ କରିଥିଲି କେଜାଣି ଏ ଜନ୍ମରେ ଏ ଭଳିଆ ପୁଅର ବାପ ହେଇକି ମୁଁ ଜନ୍ମ ହେଲି ମୋ ବାପ ପଣିଆକୁ ଧିକ୍ ଆଉ ତା ପୁଅ ପଣିଆକୁ ଛାଡ ତମେ ମୋ ପୁଅକୁ କାହିଁକି ଏମିତି କହୁଛ କହିଲ କିଏ କେତେ ବାର ଓଷା ବ୍ରତ କରି ପୁଅଟେ ପାଉନି ବିଧାତା ଆମ କୋଳକୁ ପୁଅଟେ ଦେଇଛି ବୁଝିଲ ଚମ୍ପାବତୀ ତମେ ସିନା ପୁଅର ମା ହେଇଛ ବୋଲି ତମ ଛାତି କୁଣ୍ଡେ ମୋଟେ ହେଇଯାଉଛି ହେଲେ ମୁଁ ପୁଅର ବାପ ହେଇଛି ମୋ ଛାତି ଖାଲି ଉଠୁଛି ପଡୁଛି ଉଠୁଛି ପଡୁଛି ଉଠୁଛି ପଡୁଛି ଏଭଳି ଯୋଗଜନ ପୁଅର ବାପ ବୋଲି ମୁଁ ଗାଁରେ ପରିଚୟ ଦେଲେ ନା ଲୋକେ ଖାଲି ମତେ ବା 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 କରିବେ ଏ ବୋଉ ତୁ ବାହାକୁ କହୁନୁ ବାହା ସାଙ୍ଗେ ଯିବି ବୋଲି ବାହା ତ ତୋର ଯାତ୍ରା ଦେଖି ଯାଉଛି ରେ ଯାତ୍ରା ଦେଖି ଯାଉଛି ତୋ ଭଳିଆ କୁଳରନ୍ଦନକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଯିବ ଗଜା କିଣିଦବ ଖଜା କିଣିଦବ ଏଇ ଦୋକାନ ସେ ଦୋକାନ ବୁଲେଇକି ଖେଳଣା କିଣିଦବ ହାତୀ ନେ ଘୋଡା ନେ ମୋ ପେ କାଳି ବଜେଇ ଦେ ଛି 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 ତତେ ଟିକେ ଲାଜ ସରମ ନାହିଁ ରେ ଜଗଜନ୍ମା ଧନ୍ୟରେ ତ ଜନ୍ମ ଘଡି ମୂଳ ଏ ବୋଉ ତୁ ବାହାକୁ କହୁନୁ ବାହା ସାଙ୍ଗରେ ଯିବି ସେ ତମ ସାଙ୍ଗରେ କେତେ ଥର ବାହାରିଲାଣି ଯିବ ବୋଲି ତାକୁ ତମେ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଯାଉନ ସେ ଆଗରୁ ରାଜଦରବାରରେ ଦେଖିଲେ ତ ପୁଣି ତମ ଭଳି ବିଦୂଷକ ହବ ବିଦୂଷକ ହବ ଅୟୋ ବିଦୂଷକ କଣ ଏମିତି ଗୋଟେ ମାମୁଲି କାମ ହେଇଛି ଯିଏ ନାହିଁ ସିଏ ବିଦୂଷକ ହେଇଯିବ ବିଦୂଷକ ହବା ପାଇଁ ଜ୍ଞାନ ଦରକାର ବୁଦ୍ଧି ଦରକାର ଜାଣିଛ ଚମ୍ପାବତୀ ରାଜାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ ବୁଦ୍ଧି ନ ଢୁକିଲେ ସେ ପଚାରନ୍ତି ମତେ ପଣ୍ଡିତ ଦରବାରରେ ଜ୍ଞାନର ଅଭାବ ହେଲେ ସେମାନେ ବି ପଚାରନ୍ତି ମତେ ସତେ ତମେ ଆମର ଏମିତିଟି ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ତମେ ରାଜଘରେ କଣ ଗୋଟାଏ କାମ କରୁଥିବ ନା ହଉ ଏ ସାହିରେ ମାଇପେ ପୁଣି ମୋ ଆଗରେ ବଡେଇ ଦେଖେଇ କଥା କହିବେ ଦେବିନି ତାଙ୍କ ମୁହଁ ଭାଙ୍ଗି ଏତେ ଦିନେ କେ ତମ ସ୍ୱାମୀର ଅସଲ ରୂପଟା ତମେ ଠଉରେଇ ନେଲ ନାଇଁ ହଉ ଚମ୍ପାବତୀ ଏଥର ମୁଁ ଆସୁଛି ରାଜ ଦରବାର ମୋର ଅନେକ କାମ ଅଛି ଓ ବେଳା ବୋଉ ବା କହିଲା ବୋଲା ଯିବି ବାହା ସାଙ୍ଗରେ କିଛି କହୁନୁ সাবধান 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 মহামহিম প্রবল প্রতাপী শ্রী শ্রী কৃষ্ণদেব রায় রাজসভা কু বিজয় করছন্তি महामंत्री राज्यर समाचार कौन समाचार सेनापति राज्यर समाचार कौन मुख्यनगर बड़ा राज्यर समाचार कौन समाचार समाचार कौन समाचार 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 आश्चर्य ये सामान्य प्रश्नर उत्तर केही देई पारुनांती महामंत्री सेनापति पारिषद वर्ग समस्त अयोग्य अपारग मु समस्त को बहिष्कार करी प्राणदंड दंडित करी प्राणदंड अपराध मार्जना करंतु पड़िबा कौन तुम कहबा चाह कहूली कि क्षमापथर क्षमा गुणरे पारिषद वर्ग को क्षमा करंतु कौन है गोपाल तुम एमती आखि बुझी कान हाथ दे पाटी बंद कर बसच कौन किसी कहब ये मणिमा दरबार ये गोपाल जड़े अति नगण्य विदूषक सी कौन कह छामू किंतु तुम्हें आखि कान पाटी बंद कर बसथिल कहीं महामंत्री
ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ସେନାପତି ନଗରପାଳ ଓ ଅମାତ୍ୟଙ୍କ ଉପରେ ଛାମୁଙ୍କର ରାଗ ଦେଖିବି ନାହିଁ ଆଉ ଶୁଣିବି ନାହିଁ ବୋଲି ସେଥିରେ ତୁମ ଲାଭ କିଛି ନାହିଁ ଛାମୁ ଖାଲି କଣ କି ମାନେ ଛାମୁ ଅମାତ୍ୟ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଯୋଗ୍ୟ ଅପାରଗ ବୋଲି କହିଲେ ହେଲେ ଅଧମ ଗୋପାଳକୁ ତ କିଛି କହିଲେ ନାହିଁ ଆଉ କହିଥିଲେ ବି ଏ ଗୋପାଳ ଶୁଣି ପାରିନଥାନ୍ତା। ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ସେନାପତି ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ସୁଖ ଦୁଃଖ ବୁଝିବା ପାଇଁ ନିୟୋଜିତ କରିଛି ଅଥଚ ତମମାନେ ସଦାସର୍ବଦା କର୍ମରତ ମଣିମା ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ସୁଖ ଦୁଃଖ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବୁଝୁଛୁ। କଣ ବୁଝୁଛ? ସେନାପତି କଣ ବୁଝୁଛ? ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ ସୁଖ ବୁଝି ଯାଇଛୁ ଆଜ୍ଞା। ଛାମୁଙ୍କ କୃପାରୁ ସମସ୍ତ ମଙ୍ଗଳ। ଏଥର ଫସଲ ଖୁବ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା, ଖାଲି ପାଳକର ଟିକେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଘଟିଲା। ମାନେ ଆଜ୍ଞା ବର୍ଷା ଅଭାବରୁ ଫସଲ ତ ହେଲାନି ଆଉ। ବର୍ଷା ଅଭାବରୁ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ତୁମମାନେ ଜଳାଶୟରୁ ଜଳ ନେଇ ଫସଲ ରକ୍ଷା କରନି କାହିଁକି? ସେ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରୁଥିଲୁ ଆଜ୍ଞା, ହେଲେ ଆକାଶରେ ମେଘର ଗର୍ଜନ ଶୁଣି ଆମେ ରହିତ ଗଲୁ ଆଉ। କିନ୍ତୁ ଗତ 3 ମାସ ହେଲା ତ ବର୍ଷା ନାହିଁ। ତୁମମାନେ ଏପରି ଆଶା କଲ କିପରି? ମୁଁ ବର୍ଷା ଗର୍ଜନ ତର୍ଜନ କରି ମାଡ଼ି ଆସିଲା, ଅଥଚ ବର୍ଷା ବିନ୍ଦୁ ନାସ୍ତି। ବର୍ଷା ଗର୍ଜନ ତର୍ଜନ କରି ଆସିବାର ମୋର ତ କାହିଁ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହେଇନାହିଁ। ଛାମୁ ରାଜପ୍ରସାଦ ରହି ଜାଣିପାରି ନଥିବେ ଆଉ। ଛାମୁ ରାଜ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇ ଜାଣିପାରି ନଥିବେ ଆଉ। ଛାମୁ ନିଦ୍ରା ଯାଇଥିବେ ବୋଧହୁଏ, ସେଥିପାଇଁ ଜାଣିପାରି ନାହାନ୍ତି। ଛାମୁକୁ ଅଜ୍ଞାତରେ ବର୍ଷା ହେଲା। ସବୁ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରତାରଣା। ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ କଠୋର ଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରିବି। ହଁ, ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀର ଅନ୍ୟ କିଛି ସମାଚାର ଶ୍ରୁତିଗୋଚର ହେଇଥିଲେ ତାହା ଦରବାରରେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ। ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଅଛି। ଆମ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଣ୍ଡିତଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ନୀ ଯାହାଙ୍କୁ ସେ 2 ମାସ ତଳେ ପୁରାପୁରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଦିକ ରୀତିରେ ବିବାହ କରିଥିଲେ, ଯାହାଙ୍କ ବୟସ 17 କିମ୍ବା 18। ନା ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ସମ୍ବାଦରେ ତ୍ରୁଟି ପରିଲିଖିତ ହେଲା। ତ୍ରୁଟି ଠିକ ଅଛି, ଅନ୍ୟ ପଣ୍ଡିତ ମାନଙ୍କୁ ପଚରା ଯାଉ ଏ ସମ୍ବାଦ ସତ୍ୟ କି ମିଥ୍ୟା। ନା ସମ୍ବାଦ ଅବଶ୍ୟ ସତ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ବୟସରେ ଟିକେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ରହିଗଲା। ମୋର ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ନୀଙ୍କର ବୟସ ହେଲା 16 ବର୍ଷ 5 ମାସ 3 ଦିନ। ହଉ ହେଲା ହେ, ସେ କାଲି ରାତିରେ ପଣ୍ଡିତ ମହାଶୟଙ୍କ ସହିତ ଝଗଡ଼ା କରି ରାତ୍ର 12ଟା ସମୟରେ ନା 12 ଘଟିକା ନୁହେଁ, 12 ଘଟିକା ମଧ୍ୟରାତ୍ରି ଅମୃତ ବେଳାରେ। ହଉ ହେଲା ହେ, ସେଇ ସମୟରେ ସେଇ ଘଟିକା ସେଇ ରାତ୍ରି ସେଇ ବେଳାରେ ନିଛାଟିଆ ରାସ୍ତାରେ ବିନା ବାଧା ବିଘ୍ନରେ ଗଜଗମନି ଚାଲି ଚାଲି ପିତୃଗୃହକୁ ଗମନ କଲେ। ଆଚ୍ଛା, ଅନ୍ୟ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ କିଛି ସମ୍ବାଦ ଦେବେ? ଆମର ପଣ୍ଡିତ ଶ୍ରୀ ଶର୍ମା ମୂଷାଙ୍କ ଉପଦ୍ରବରେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ଘର ଛାଡ଼ି ସେ ଠାକୁର ଘରେ ଯାଇ ଆଶ୍ରୟ ନେଲେ। ପଣ୍ଡିତେ ଭୁଲ କହିଲେ, ମୁଁ ଭୀରୁ ନୁହେଁ, ବୀର। ଆକ୍ରମଣର ପ୍ରତିଶୋଧ ନ ନେଇ ନୀରବରେ ରହିବା ଲୋକ ମୁଁ ନୁହେଁ। ସାମାନ୍ୟ ମୂଷିକ ଆକ୍ରମଣରେ ଭୟଭୀତ ହେଇ ମୁଁ ଦେବାଳୟରେ ଆତ୍ମଗୋପନ କରିବି? ଏସବୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟା। ମିଥ୍ୟା ନୁହେଁ ଆଉ କଣ? ମୂଷା ଆକ୍ରମଣ କରି ମୋର ଚୁଟିକୁ କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ କଲା, ମୁଁ କ୍ରୋଧଯୁକ୍ତ ହୋଇ ଯଷ୍ଟିରେ ପ୍ରହାର କଲି, ସେ ଭୟରେ ଗର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରବେଶ କଲା, ତାକୁ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ମାର୍ଜାରକୁ ମୁତୟନ କରିଛି। ମହାରାଜାଙ୍କ ଜୟ। କି ସମ୍ବାଦ ଦୂତ? ମୁର୍ଶିଦାବାଦ ନବାବଙ୍କ ଦୂତ ଛାମୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଅପେକ୍ଷାରେ। ତାକୁ ସସମ୍ମାନେ ଦରବାରକୁ ନେଇ ଆସ। ଯଥାଜ୍ଞା ମଣିମା। ହଠାତ୍ ନବାବ ଦୂତ ପଠେଇବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ ହେଇଥାଇପାରେ? ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ଶୁଭ ସମ୍ବାଦ ହେଇପାରେ। ନବାବ ପୁଣି ଶୁଭ ସମ୍ବାଦ ଦେଇ ଦୂତ ପଠେଇଛନ୍ତି? ଅସମ୍ଭବ। ବିପଦ ଆସିଗଲା ବୋଧହୁଏ। ସବୁବେଳେ ଅମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତା କରିବା ତମର ଗୋଟେ ବଦ ଅଭ୍ୟାସ। ଦୂତ ଆସିବାରେ ରାଜାକାର୍ଯ୍ୟ ମଙ୍ଗଳ ହେବ, ସେ କଥା କିଏ କହିବ? କି ସମ୍ବାଦ ଦୂତ? ନବାବ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ପତ୍ର ପଠେଇଛନ୍ତି। ମହାମନ୍ତ୍ରୀ, ନବାବଙ୍କ ପତ୍ର ପାଠ କରି ସଭାସଦବର୍ଗଙ୍କ ସନ୍ଦେହ ଦୂର କର। ଯଥାଜ୍ଞା ମଣିମା। ସେନାପତି ପତ୍ର ପାଠ କରନ୍ତୁ। ନରପତି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଦେବରାୟ ମହୋଦୟ, ଆମ୍ଭ ଲେଖିବା କାରଣ ଏହିକି ଆମ୍ଭେ ଆପଣଙ୍କ ଅବଗତି ନିମନ୍ତେ ଜଣାଉଛୁ, ଆଜକୁ 5 ଦିନ ହେବ ଆମ୍ଭ ଦରବାରରେ ଜଣେ ମହାମାନ୍ୟ ପଣ୍ଡିତଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଛି। ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆମ୍ଭ ରାଜ୍ୟର ପଣ୍ଡିତମାନେ ତାଙ୍କ ସହିତ ପୁରାଣ ଚର୍ଚ୍ଚା କରି ଯୁକ୍ତିରେ ହରାଇବେ। ମୋ ଜ୍ଞାତସାରରେ ଆପଣ ଜଣେ ମହାଜ୍ଞାନୀ। ଆପଣଙ୍କ ଦରବାରରେ ପଞ୍ଚରତ୍ନ ପଣ୍ଡିତ ଅଛନ୍ତି। ବହୁ ଜ୍ଞାନୀ ପଣ୍ଡିତ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର ଯଶ ରହିଛି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ପଣ୍ଡିତଙ୍କୁ ଏଠାକୁ ପଠାଇଲେ ସେ ଆମ ସଭାକୁ ଆସିଥିବା ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ସହିତ ଜ୍ଞାନ ଚର୍ଚ୍ଚା କରି ତାଙ୍କୁ ଯୁକ୍ତିରେ ହରାଇବେ। ତା ନହେଲେ ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତି କଠୋର ଶାସ୍ତି ବିଧାନ କରାଯିବ। ଇତି ନବାବ ମୁର୍ଶିଦାବାଦ। ଆଗନ୍ତୁକ, ତୁମେ ଆମ ଅତିଥି ଭବନରେ ଯାଇ ବିଶ୍ରାମ କର।
मु पंचरत्न पंडित मध्य जनक काली प्रभात तुम सहित जावाई बंदोबस्त करी प्रहरी अतिथि विश्राम व्यवस्था कर। यथाज्ञा महाराज। प्रथम पंचरत्न पंडित महाशय आपण शास्त्र में प्रवीण तेणु से पंडित सहित तर्क करने आपण जीवा मु उचित मन करुच्ची। मु कौन कहूली कि मणिमा मु गोटे विपद में पड़ी जाइए मोर धर्मपत्नी ज्वर रोग पीड़ित तांकू एकुटिया छाड़ी जीवाटा धर्म तो उचित नुहे ता नहले मते कौन कई तर्क बड़े जाता। द्वितीय पंचरत्न पंडित महाशय ताले आपण जीवार बंदोबस्त करंतु। आज्ञा मोर जीवार किसी आपत्ति नहीं जे मोर सीए माने 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 मो पत्नी आज्ञा मो ऊपर रागिकी बाप घर को चली जाइए। आज्ञा ताकू आनिबा पई मु पांजी देखी शुभ मुहूर्त देखिली जे काली सकाळ 7 घटिका बेले जुटुची। आज्ञा मु टिके ताकू न आनिले मो घर संसार भासी जीवो मु आज्ञा को कूलर हेबी नहीं लोक नाना अपवाद देबे। तृतीय पंचरत्न पंडित महाशय मो मतरे आपण जाई से महापंडित को ज्ञान तर्क रे परास्त करी फेरी आसंतु। मु आज्ञा आपण तो जानती मणिमा मोर टिके बात रोग अछि सेथि पई मु राजदरबार छाड़ी पदा को कुआडे जाउ नहीं नहले आज्ञा से पंडित कौन मते तर्क रे बळी जानता। चतुर्थ पंचरत्न पंडित महाशय मु भाबुची आपण से पंडित को हरेया पे निश्चित सफल हेबे। आज्ञा विवाह 5-10 वर्ष पर मो सासु मते निमंत्रण करचंती काली प्रतिशरु मते जोई डाकरे जीवक पड़िबो दीर्घ 15 वर्ष पर मते सुवर्ण सुजोग मिलिछि नहले आज्ञा से पंडित को मु पानी पिए दियन। मोर आपण को ऊपर पूर्ण विश्वास अछि पंचम पंडित महाशय आपण निश्चय से पंडित को ज्ञान तर्क रे परास्त करि परिबे। मु आज्ञा से पंडित को निश्चय परास्त कर देबी हेले कथा कोन की छमो आम श्रीमती पोथी गुड़ाक कुआड़े नहीं रखी से खोजी खोजी आउ पाऊ नाहांती आपण जानती तो छमो पोथी न नहीं ज्ञान शास्त्र आलोचना को जीवा बिछा मंत्र न जानी साप गाତରେ हाथ पुरेबा संगे समान। ताहले कोन करा जीवो महामंत्री महोदय मते तो किसी उपाय दिसु नाही। उपाय अछि छामु गोपाल। हां हां छामु एकमात्र दिनहीन गोपाल केवल समस्यार समाधान करि परिबो। कौन कहलो तमे पुणी महाज्ञानी पंडित मानक सहित नवाबंक दरबार रे ज्ञान चर्चा करिबो तमरो मतिभ्रम हेछि बोधुए आ नहले तम भली जने दर पाठुआ विदूषक एभली प्रस्ताव दियंता नहीं बुझिला। ओहो छोड़े किछि मन रे भाबी के बरे प्रस्ताव दैथिबे ना ई तो जीवा को प्रस्तुत नहंती काहा को तले पठेको पड़िबो केही न गले नवाब पुणी मते कोन भाबिबे गोपाल हमर दर पाठुआ हले भी बुद्धिमान लोकटाए कोन गोपाल ये महासंकट रे मु तुम ऊपर निर्भर करि परिबी तो सामान्य कथा को सामु एते चिंता करछो ये गोपाल आपन को संगर थिबा पर्यंत आपन केबे हेले हारिबे नाही जामो अंतरत्व सिना सेमान को रत्न खर्च करिवे नाही हेले गोपाल आपन को आदेश रे निजे नवा दरबार को दिबो आउ से पंडित को तर्क वितर्क रे हराई आपन को सम्मान रक्षा करि फेरी आ आपन तो व्यस्त मत नाही जामो आपन को आशीर्वाद रो ए गोपाल कोठी केबे हेले हारि नाही कथा भलिया कथाटे कहला गोपाल मते काली प्रभात दिवा पय आदेश करंतु सामु। महामंत्री काली सुप्रभात रो नवाब को दूत सह गोपाल को जीवार बंदोबस्त करो हेले गोपाल काली नवाब को दरबार रे महापंडित को सह तर्क युद्ध जे तुमे हारि जाओ ताले तुमरो शास्ति कोन हो जानिछो तो जाने जानिछु मणिबा तीरछेद नहले सुळी एई दीटार गोटे। हां जोटा तुम पसंद खाली सेतिक नुहे मु नवाब को चिठाओ लिखि जणई देबी जे तांको दरबार रे महापंडित को पुराण चर्चा रे हरैया पे महाराज कृष्णदेव राय को दरबार रो पंडितंकर आवश्यकता नाही आम दरबार रो विदूषक गोपाल ही यथेष्ट ना कोन कहूचो मु जहा उचित मन करिवे आ ये कथा भी जणई देबो जे जदि आम गोपाल तर्क चर्चा रे हारि जाए ताले ताको स्वगृह को फेरिबा को सुजोग न दिया जाय नवाब तापति जहा दंड विधान करिवे से ताको भोगिबा को बाध्य ना कोन कहूचो गोपाल तुम एथे राजी तो राजी हो कि न हो एटा मोर आदेश। तमे काहे की दुर्बुद्धि कल कहला दुर्बुद्धि नुआ चंपावती गलु 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 मारिबा को जाय कि ओलु भलिया कामटे मु करि पकै मु तो मूलर मना करूची तुमको से राजा घर काम छाड़ बोली निजर कुल धंदा हेले कर हे तमे जीव पंडित मानक संग लड़िबा को पंडित मानक संग पंडित माने लड़िबा को जानती हेले तमे मा कोन तांका संग लड़ी परिबो एबे कोन हबो कहला पाऊ कोन तर्करे हारिले मुंड काट न हले सुळी हे मालो ससुको मो भाग्य कोन एया थिला
मो आखि आगरे मो मणिसटा तम आखि आगरे नुह चंपावती तम आखि आगरे नुह मुंड काट हेउ कि चूड़ी हेउ जा हब सब सेठी हब राजांकर हुकुम अरे मुआ घर को फेरिबार समय अति जे तमे मुआ देखिबो हे भगवान मो संसार उजड़ी गला लो मां मोले कोन करिला लो मां चंपावती आ तमे एमती राती अधरे बोबाली छाड़ले ना बुझिला ना गाटा सारा एठी को उठी आसबे जुमान को सब बाकी साकी खाइची से माने जदी जानिबे जे मु तांको बाकी पैसा न सुदी कि हाणो मुह को चली जाउची ताले से माने कोन मते छाड़िबे एठी हानि देबे एते बाटो जीवा को देबे ने बुझिलो सते तो हेले तमे तो किछ पाठ पढिलो से पंडित मो संगे लड़िबो केमिति जंतार जेतबे छा छा पाद देई आउ फसिबार बाटो नाही चंपावती मते लागुची एई बोधुए तम हाथ रंधा शेष खाइबा एक काम करो मते आउ के माछ छंचड़ा दि हां टिके काहे सब जाक न न हां सब जाक खाइ दई भलो तने स्वर्ग रे तम भलिया मते किए माछ छंचड़ा परसिब कहलो तम घर कोला भालो जाउची पंचमुखी हनुमान को पाखरे प्रार्थना करबी रक्षा करो प्रभु रक्षा करो ठीक है जो तुम्हारा राजा का मर्जी देखो गोपाल तुम विषय आगर मु बहुत किसी सुनी आज किंतु निज आखिरे देखिबार मौका मिली मोबाइल गोटे मौका जहाँ पना एथर ताहले ज्ञान चर्चार शुरुआत कराइछ श्री 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 महापुराण चतुष्पदर भग्न पद श्री 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 श्रीयुक्त कवि प्रवर गोपाल मु तो सारा विश्व बुली आसीची काई ए भली गोटे पुराण थिबार मु जानि नथिली मते टिके यहा देखिबार सुयोग देबे कि क्षमा करबे पड़े दबाजे ए पुराण अन्य को दबार नियम नाही बड़ मु ए पुराण पाठ करूची आपण श्रवण कर एवं अन्यमान मध्ये आपण प्राण दे श्रवण करंतु ए पुराण जहा कहूची ताहा ए देशवासी को पई शुभदायक हबो तथा श्री हजूरंकर एथिरे मध्य बहुत मंगल हबो बुझिले नवाब महाशय आपनकर भाग्य भल थिबार आ जातकर जोगाजोग मध्य भल थिबार एभली एक महेंद्र बेलारे एभली एक पंडित महाशय को आपण आपनक दरबार रे पाइछुंती यह अतीव आनंदर विषय और ए महापुराण रे आहुरी मध्य लेखा अछि जे ए पंडित महानायकंकर राज दरबार रे आगमन हेतु श्री नवाबंकर बहुत रिश्ता कटिगला यही पुराण अनुसार यदि आज दिन शुभ मुहूर्त यही पंडित चुट्टी किसी पोड़ा उपाड़ी रखा जाए नवाबंकर भूत भविष्य बहु आपद विपद रक्षा कर श्री 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 नवाब महोदय अनुमति देले मु प्रथमे पंडित चुट्टी उपाड़ी विद्या चर्चा आरंभ हो जरूर जरूर पंडित छुट्टी द्वारा जदि आमर उपकार हेबो ताहले मु चुट्टी उपाड़िया पे इजाजत देउछि किसी व्यस्त हवा नहीं मु मात्र अल्प केते पोड़ा उपाड़ी आप बसतु जहाँपना आपंकर उपकार पाई गोपाल प्रथमे पंडितंकर चुटी उपाड़े एबे मते अनुमति दियंतु जहाँपना मु पंडितंकर चुटी उपाड़ी जरूर जरूर मते चुटी उपाड़े को अनुमति दिया जाऊ जहाँपना जरूर जरूर मते मते चुटी उपाड़े अनुमति दिया जाऊ जहाँपना जरूर जरूर हमें भी इजाजत दीजिए जहाँपना जरूर
ମତେ ଛାଡ଼ିଦେ ଗୋପାଳ ମୁଁ ତ ଗୋଡ଼ ଧରୁଛି ମତେ ଏଥର କ୍ଷମା କରିଦେ ତୋ ଭାଗ୍ୟ ଭଲ ଏତିକିରେ ଖସିଗଲୁ ଆଉ ଦିନେ ଯେମିତି ନବାବ ଦରବାରକୁ ଆସିବାକୁ ମନ ନ କରୁ ଆଉ ସବୁଦିନ ଏ ଗୋପାଳର କରାମତିକୁ ମନେ ରଖିଥିବୁ प्रशंसा न रही पारुनी गोपाल तुम प्रकृत में चतुरशील नवाब ठार तुम पुरस्कार ग्रहण कर सारी तुम बुद्धि खुशी तुमको पुरस्कार प्रदान कर